नमस्कार दर्शक बंधु मु प्रदीप आपण मानक स्वागत करुच्ची आजिर आउ एक नुआ भिडियो ओडिशार समस्त जॉब आशायी पिलामानक पई भारतीय डाक विभाग तरफ जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक गोटे बहुत बड़ वैकेंसी जाकि आसी सारी तेणु पिलामाने समस्ते जानिथिबे भारतीय डाक विभाग तरफ जीडीएस बा ग्रामीण डाक सेवक जो वैकेंसी आसे एथिरे केवल 10th क्लास मार्क बेसिस रे आपण मानकर सिलेक्शन होता है बिना कौन एग्जाम रे जदि केवल आपण माने दशम पास करिसेंती एवं आपण मानक बयस 18 वर्ष रु अधिक अछि ताले जीडीएस पई आपण मानकर आवेदन करि पारिबे। तेणु गत जो जनवरी मासर जो शेड्यूल 1 रे वैकेंसी बारिथिला तापरे वर्तमान जुलाई परे आपण मानकर अगस्त 31 तारिख ठारू आपण मानकर शेड्यूल 2 रो वैकेंसी पई ऑनलाइन फॉर्म आवेदन आरंभ होबा पई जाउची। ए विषय पूर्वर मध्य मु आपण मानकु कहितली जे खूब जल्दी जीडीएस रे वैकेंसी आसिया पई जाउची। तेणु एथर जो नोटिफिकेशन टी आसीची ता वर्तमान जाकि ऑफिशियली आसी सारिची। तेणु आसंता आपण मानकर अगस्त 31 तारिख ठारू जो पिला माने केवल दशम पास करचंती एवं जीडीएस रे जॉइन करिया पई चाहुचंती से माने या पई फॉर्म आवेदन करि पारबे। तेणु आसंतु डिटेल्स नोटिफिकेशन देखिबा को माने या पई एलिजिबल अछंती केमिति आपण मानकर आवेदन होबो एवं कोमिति पिला माने सिलेक्शन पाई परिबे सब किछि डिटेल्स आपण मानको ए वीडियो माध्यम रे मु कहबी। ता पूर्व जदि चैनल को प्रथम दर विजिट करचंती वीडियो को लाइक करिबे चैनल को सब्सक्राइब करबा सहित पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करी ऑल ले सेट कर देबे। फेसबुक इंस्टाग्राम रे वीडियो टी देखुथिले आपण माने हमको फॉलो करिया पई भूलिबे नै जा द्वारा कि विभिन्न प्रकार सरकारी चाकरी एवं विभिन्न प्रकार सरकारी योजनार डिटेल्स अपडेट आपण मानको हम चैनल माध्यम रे मिल पारिबो। तो पिला माने बहुत जन जाकि जीडीएस रे जॉइन करिया पई चाहुचंती कारण देखंतु जीडीएस रे जो माने भी जॉइन करिवे सेमानकु बिना कोनोसी एग्जाम देई आपण मानकर एटी सिलेक्शन नै पारिबो एवं सैलरी जदि आमे देखिबा एटा दुईटी पोस्ट पई आपण मानकर वैकेंसी आस्ताय गुटे आपण मानकर बीपीएम आ गुटे एबीपीएम बीपीएम मानकर जोटा कि हमर सैलरी जदि आमे देखिबा बेसिक सैलरी 12000 थाए ता सहित एथिरे आपण मानकर डीएमसी ले पाखापाखि 20000 समथिंग जाकि आपण मानकर हेइ जिवो एवं जो माने एबीपीएम रहिचंती सेमानक बेसिक सैलरी जोटा कि 10000 रहिची ता सहित डीएमसी तांकर 16 रु 17000 टंका प्रत्येक मास मिल पारिबो। एवं ये जो जीडीएस रो जो वैकेंसी वर्तमान आसुची एटा आपण माने जानिथिबे प्रत्येक वर्ष दुईटी शेड्यूल ले वैकेंसी आस्ताय ऑलरेडी प्रथम वैकेंसी जोटा कि जनवरी मासरे शेड्यूल 1 हिसाब रे आस्तिला वर्तमान जुलाई मासरे जो वैकेंसी आसीबा कथा ता अगस्त 31 तारिख ठारू आरंभ होबा पई जाउची। तेणु यार देखंतु डिटेल्स नोटिफिकेशन मु आपण मानकु देखौची। तो एठी आपण माने देखि पारुथबे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन बा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट तरफ रु वर्तमान जीडीएस रो जो वैकेंसी पई नोटिफिकेशन गत काली जाकि पब्लिश हेची। तेणु ग्रामीण डाक सेवक बा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट शेड्यूल 2 जुलाई 2026 रो वर्तमान ब्रांच पोस्टमास्टर असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर एवं डाक सेवक पई आपण मानकर आवेदन आरंभ होबो एवं आवेदन प्रक्रिया रो डिटेल्स नोटिफिकेशन देखंतु वर्तमान आपण मानकर indiapost.gov.in बा जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट पोर्टल आपण माने डाउनलोड करिवे। देखंतु ऑफिशियली आपण मानकर ऑलरेडी एटा नोटिफिकेशन आसीची किंतु पोर्टल एटा अपलोड हे नै खूब जल्दी यार पोर्टल ले मध्ये अपलोड हे जिवो। ता पूर्व देखंतु आपण मानकर जो पिला माने एठी आवेदन करिवे तांको पई जो इंपोर्टेंट आपण मानकर रहिची टाइम टेबल सेटा मु बा शेड्यूल आपण मानकु देखै दोउची। ऑनलाइन एप्लीकेशन आपण मानकर देखंतु 31 अगस्त रु 19 सेप्टेम्बर पर्यंत चालू रहिबो एवं आपण मानकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन परे 2 सेप्टेम्बर रु 21 सेप्टेम्बर पर्यंत आपण मानकर ऑनलाइन एप्लीकेशन फी देबे बा फॉर्म सबमिशन आरंभ हो जिवो। 23 सेप्टेम्बर एवं 24 सेप्टेम्बर मध्यरे जदि फॉर्म आवेदन समय आपण मानकर किछि भूल हे थाय रजिस्ट्रेशन को आपण माने करेक्शन करिया पई चाहथंती ताले एठी आपण मानकर करेक्शन हेइ परिबो। ता सहित देखंतु एही जॉब रो जो आपण मानकर रहिची कंडीशन एवं जॉब प्रोफाइल से विषय जदि आमे कथा हबा ताल देखंतु एटा आपण मानकर जीडीएस टा आपण मानकर रेगुलर एम्प्लॉय नुहे एटा आपण मानकर एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल। तेणु एठी आपण माने जॉइन कला परे आपण मानकर जो प्रमोशन एग्जाम अछि 3 वर्ष परे आपण माने प्रमोशन एग्जाम दे एमटीएस तापरे पोस्टमैन एवं पोस्टल असिस्टेंट पर्यंत आपण मानकर मध्य प्रमोशन हे पारिबो। तापरे हायर आपण मानकर प्रमोशन मध्य गुटिए परे गुटिए जदि आपण माने एग्जाम क्वालिफाई करचंती तापरे आपण मानकर जोटा कि प्रमोशन हे पारिबो। तेणु जीडीएस रे जो पिला माने जॉइन करिवे तांकर देखंतु आपण मानकर जॉब प्रोफाइल जानिबा निहाती दरकार। प्रथम तो रहिछि आपण मानकर बीपीएम जोटा कि
ବ୍ରାଞ୍ଚ ପୋଷ୍ଟମାଷ୍ଟର ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ ତାଙ୍କର କାମ ରହିବ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟର ଯେଉଁ ସବୁ ସର୍ଭିସେସ୍ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟ ଓପନିଂ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ସାରା କାମ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ IPPB ଏହିସବୁ କାମ ସେ ଯେଉଁଟାକି ଅଫିସରେ ବସିକି ଆପଣମାନେ କରିବେ। ତା ସହିତ ABPM ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ ABPM ମାନଙ୍କର କାମ ରହିବ ଯେଉଁଟାକି ମେଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅର୍ଥାৎ ଯେଉଁ ଚିଠିପତ୍ର ଆପଣମାନଙ୍କର ଆସୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ସେମାନେ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଷ୍ଟାମ୍ପ ହେଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ଯାହା ବି ରହିଛି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଷ୍ଟର ତା'ର ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିଛି ଡାକସେବକ। ଡାକସେବକ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିଛି ଟାଉନମାନଙ୍କର ଏସ୍ଓ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ବା ସବ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍ ସେଇଠି ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ABPM ଏବଂ ଡାକସେବକର ସାଲେରୀ ଯେଉଁଟାକି ସମାନ ଥାଏ BPM ମାନଙ୍କ ସାଲେରୀ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଏ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ TRCA ରହିଛି TRCA ହିସାବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ରହିଛି ନା ଯେଉଁମାନେ BPMରେ ଜଏନ୍ କରିବେ ତାଙ୍କର 12,000ରୁ 29,380 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର TRCA ହେଇପାରିବ ଏବଂ ABPM ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର 10,000 ଟଙ୍କାର ଆମର TRCAରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 24,470 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତା ସହିତ ସରକାର ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ DA ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତି ବର୍ଷ 3% ଆପଣମାନଙ୍କ TRCAରେ ମଧ୍ୟ ବା ବେସିକ୍ ପେରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ କହୁଛୁ TRCA ବୋଲି ସେଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିମେଣ୍ଟ ହେଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ମିନିମମ୍ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର GDSରେ ମିନିମମ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 18 ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ହେଇଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଜ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର 40 ଥିବା ଦରକାର। ତା ସହିତ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କର SC ST OBC ଏବଂ EWS PWD ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏଜ୍ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ର ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କର GDS ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏଲିଜିବୁଲ୍ ହେବେ 10th ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକାଲ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଯଦି ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଆ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି 10th କ୍ଲାସ୍ରେ ଥିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଏଠି ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆବେଦନ କରିବେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ବହୁତ ଜଣ ଭାବନ୍ତି ଯେ GDSରେ ଏଥର ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ କି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ଲିଅରଲି କହିଦେଉଛି GDS ଆପଣମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ କେବେ ବି କରିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହିଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ 10thରେ ଭଲ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିବା ଦରକାର ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଇକେଲ ଆପଣମାନେ ଚଲାଇ ପାରୁଥିବା ଦରକାର ଏଇଭଳି କିଛି ସମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିଦେଲି। ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ପିଲାମାନଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ନା ଯେଉଁମାନେ EWS ଯେଉଁମାନେ SC ST କ୍ୟାଟେଗୋରୀ OBC ସେମାନଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ତିଆରି ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଫର୍ମ ଆବେଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଭଲ ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ରଖିଛନ୍ତି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ର କଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେବେ ସେହି ହିସାବରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର 90% 88% ଏଇଭଳି ମାର୍କ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ କିଛି ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଡକୁମେଣ୍ଟ ରେଡ଼ି କରିଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ ଫର୍ମ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ ଏବଂ ଆବେଦନ ଆପଣମାନଙ୍କର କେବଳ ମେରିଟ୍ ବେସିସ୍ରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିଅରଲି ମେନସନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ କେବଳ ମେରିଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି 10th କ୍ଲାସ୍ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଲରେଡ଼ି ଆସିଯାଇଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ GDS ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ନହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଫେକ୍ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେବି। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଜବ୍ ଇନଫୋର ତେଣୁ ତା'ର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେବି ସେଇଟାକୁ ଆପଣମାନେ ଫଲୋ କରିଦେବେ। ସେଠି ଆପଣମାନଙ୍କର GDSରେ A to Z ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତା ସହିତ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମୁଁ ସେଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି ଏବଂ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ କେମିତି ଆବେଦନ ହେବ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ହିଁ ଗାଇଡ଼ କରିବି। ଏହା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଫେସବୁକ୍ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫଲୋ କରିଦିଅନ୍ତୁ କାରଣ GDSର ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବ କେଉଁଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇପାରିବ 30,000 ପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମିଳିପାରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।